अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। आज 23 दिसंबर 2022 है। जुम्मे की बाबरकत दिन है और मक्का मुकर्रमा में सैलाबों ने तबाही मचा रखी है। अल्लाह रहम फरमाए। मक्का मुकर्रमा में रहने वाले भाई अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, बिला वजह बाहर ना निकले और सैलाबी रेलों की वीडियोज़ मौसूल हुए हैं। आप लोग मुलाहजा करें लेकिन दुआ ज़रूर करें। ما شاء الله تبارك الرحمن. لا اله الا الله. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. لا اله الا الله. سرنا بفضل الله ورحمته مكة المكرمة اليوم الجمعة الموافق 29/5/1444. لا إله إلا الله. هذه السيولة الدائري مكة المكرمة 29/5/1444. تصوير أخوكم سهل. لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. لا إله إلا الله. خلينا نرجع ريوس شوية. كهرباء كهرباء كهرباء. البنات البنات. Gracias.
هذا مدخل غران يا الربع، ما شاء الله تبارك الله، طول غزير جدا مع رياح قوية. مباشر الآن من الحرم، ما شاء الله تبارك الله، 29/5/1444 صباح هذا اليوم الجمعة. ما شاء الله تبارك الله، شو الساعة ما عاد تنشاف الساعة، شو المرزاق حق الكعبة الآن، ما شاء الله تبارك الله.